Allora Luis, 44 anni dopo, cosa pensi di questa accoglienza? Te l'aspettavi o ti ha sorpreso? Surpreso. Sorpresa, Ti ha l'ha capito. sorpreso? Sì. Quindi Pistoiesi ti hanno fatto una grande sorpresa. Sim, porque sim, eu vou falar para você, Vai. tá? Não, de fato, super, porque eu tenho os amigos pelo Face, né? Aí eu achava que era solteiro, seria uma coisa mais simples, tudo. Agora, Allora, é, dice che è stata una grande sorpresa perché si era fatto un'idea su Facebook con alcuni amici che si è fatto, si è ritrovato, ma non aspettava di avere così tanta gente che lo volesse bene qua. Tu sai che questa è veramente una scritta su un muro della città? Lo sapevi questo? Aquela è una scritta che eles fizeram no muro da cidade com seu nome. não sabia. Non lo sapeva. Negli anni Uma pessoa anônima que não, eles não sabem quem é, nos anos 90, escreveu o seu nome pelos muros da cidade. Toda a cidade? Hum. Sim. cosa vorresti dirgli in questo momento? O que você gostaria de dizer para ele agora? Estou emocionado, né? Porque saber que depois de 10 anos, em 90, se ele falou, né? A pessoa escrever meu nome, tudo. Porque você sabe, Roberto, eu vim aqui principalmente, não foi por causa do destino, não sei se eu devo falar isso, eu vim por causa do pessoal, né? Aquele pouco pessoal que eu conheci do Facebook, entendeu? Isso, não sei come você vai falar isso Dice pra ele. che è molto emozionato di sapere che dopo 10 anni che lui se n'era già andato, qualcuno si è ricordato di lui e le fa ancora più emozione perché quando lui è venuto qua non è venuto solo per la squadra di calcio, è venuto anche per le persone e anche le ragioni per cui è ritornato. Nell'inizio degli anni 2000 lui ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. In quel momento lui scoprì di tantissime bugie che erano state dette sul suo conto. Lui in quel momento era molto arrabbiato, giustamente, con l'Italia e anche un po' con Pistoia. Diciamo, da quel momento in poi, che cosa è cambiato per lui? Il suo rapporto anche a distanza con il nostro paese e con Pistoia in particolare. Quando você descobriu de todas as mentiras que falavam a seu respeito, eles imaginam que você ficou muita raiva Mas ele, das mentiras e tal, talvez até um pouco de Pistoia. não, de Pistoia não. Porque quem teve lá, eu lembro, foi na minha loja, uma pessoa da Gazeta dello Sport, que foi isso que Gazeta ele dello falou, Sport, sì? e eu não sabia se era na Gazeta ou se não era, só sabia que não era de Pistoia. Eu não quis dar entrevista mesmo, porque eu sei, fala para, deixa bem claro, eu sei aquilo que eu era, aquilo que eu fui, então eu falei, não vou dar entrevista para ninguém de Milão, acho que a Gazeta dello Sport é Dice de che Milão. in realtà non era arrabbiato, ha detto che sapeva, ha detto io so chi sono e cosa sono stato, per questo non ho voluto dargli un'intervista anche perché sapevo che la gente di Pistoia quella cosa su di me non la pensava. Volevo parlare un attimo del periodo immediatamente precedente all'acquisto della Pistoiese. Lui giocò 16 partite e segnò anche tanti gol. Ecco, volevo sapere da lui cosa si ricorda di quel momento, di quel periodo, di quelle partite, di quei gol segnati e dei dirigenti della Pistoiese che lo stavano visionando. Ecco. Ele quer saber o que você lembra dos jogos que você fez, dos gols, se tinham truques nesse senso. Eu acho que pelo que eu entendi, ele está perguntando que eles fizeram a partida para me contratar, não sei. Sim. Assim, ó, aconteceu o seguinte, o empresário, que chamava Juan Figa, ele depois que eu tinha jogado as 3 partidas, ele falou assim para mim, o pessoal da Itália veio aqui para ver o Paulinho, que era o centroavante, e viu você nesses 3 jogos. E nesses 3 jogos eu estava numa fase estupenda. Eu fiz gol em um, dei passe no outro, joguei muito esses 3 jogos. E aí o cara, em vez de querer o Paulinho, resolveu me levar, mas era jogo de campeonato, campeonato paulista. Dice che l'impresario è andato lì a guardare un altro calciatore, non lui. Però dopo 3 partite dove lui stava andando molto bene, stava attraversando un periodo stupendo nella sua carriera, ha deciso di prendere lui e non l'altro giocatore.
Quando è arrivato qua ha fatto queste partite, però non ci sono stati trucchi e No, lui ricordo era... quando Edmondo Fabbri prese il posto di Lido Vieri. Lido Vieri noi poi va bene, gli dava spazio, lo faceva giocare. Quando Lido Vieri fu messo da parte, arrivò Fabbri non lo convocava nemmeno alle partite. Ecco, io volevo sapere perché Fabbri si dimenticò di lui Silvio e perché i dirigenti non si opposero a questo. Por que você acha que ele... Que ele esqueceu de mim? Sim, porque ele não fazia você jogar. Olha, veja bem, futebol é igual aqui ou lá. O treinador chega novo, tem que achar alguém. Dice, il calcio è uguale in tutto il mondo. Secondo lui, quando arriva un nuovo allenatore, deve trovare nuovi giocatori. Lui c'era già. Quindi, secondo lui, doveva trovare qualcuno di nuovo. E Quello non faceva giocare. E tem uma coisa, eu sei, eu não joguei nada mesmo, esses jogos. Aí o que eu pensava? Eu pensava, não, tudo bem, não vou jogar agora, né, mas depois vou ter chance para jogar. Aí nunca me deu chance nenhuma, eu fiquei aqui na Itália, até que depois esse treinador de Mundo Fábio, ele foi mandado embora. E voltou o Lido Vieri. A primeira coisa que o Vieri fez foi colocar um jogo. Me colocou para jogar, acho que foi Perugia, non so. Dice che quando è arrivato c'era questo allenatore che dopo è stato licenziato ed è ritornato, come si chiamava? Come? Fare il Com'è che era il nome do primeiro? Lido Vieri. Quando è ritornato Lido Vieri lo ha richiamato per fare una partita. Sì, con Perugia. Sì, a Perugia. Però è stata la sua ultima partita. La última partita. L'ultima partita prima che lui ritornasse in Brasile. Inclusive, essa, a minha opinião, né? Foi a única partida que eu entrei faltando uns 30 minutos. Deu para jogar um pouquinho. Deu para jogar. Não fiz muita coisa, mas deu para mostrar que eu giocavo. Cioè che l'ha fatto rientrare negli ultimi 30 minuti della partita. Non è riuscito a fare tanto, ma era contento di essere riuscito a tornare in campo. É porque aqui depois eles falaram tanta coisa de mim, porque realmente eu não consegui jogar, tá? Não consegui jogar na parte esportiva, tá? Não joguei nada, mesmo. Sempre falei isso, non consegui na Itália. Dice che grandi parte delle cose che secondo lui sono state dette di lui, che sono state bugie, sono state date anche dal fatto che lui non è riuscito a giocare, quindi la gente pensava male di lui anche per questa cosa qua. Mas mesmo assim, né, o povo tá tirando o futebol, né, tirando o calcio, sempre me trataram super bem. Então é por isso que eu voltei. Però nonostante le bugie che sono state dette di lui, la gente di Pistoia l'ha sempre accolto ed è per questo che lui vuole sempre tornare. Ecco, mentre lui veniva tenuto fuori squadra, la Pistoiese in quel periodo, negli ultimi 4 mesi, giocò malissimo, fece 3 punti soltanto in un girone intero di ritorno. Ecco, lui pensa che avrebbe potuto dare qualcosa a quella squadra, che effettivamente se gli fosse stata data la possibilità, perché effettivamente la squadra fece 3 punti soli, 3 pareggi soltanto e perdeva ovunque. Dice che no período que você não estava jogando, a Pistoiese jogou muito mal e fez só 3 pontos. E você acha que se você tivesse jogado aqueles jogos, você poderia ter aumentado os seus pontos, você poderia ter tido para oferecer? Não sei, não dá para saber. Não dá para saber, porque um time é uma esquadra, é um time inteiro, entendeu? A única coisa que eu sei é que daria para mim fazer alguma coisa, sabe? Aquilo que eu vou saber. Dice che non lo può sapere perché alla fine una squadra sono tutti insieme, non era solo lui. Quindi qualcosa cercherebbe di fare, ma la unione fa la forza. E tem uma coisa também, só uma coisa, o culpado não era eu de time estar indo mal no começo do campeonato. Cioè, se la squadra non andava male, non era solo perché lui non c'era. Dopo la prima partita con il Torino, Mario Frustalupi disse lasciatelo giocare, fatelo giocare, lasciatelo tranquillo. Dice però non è una punta, è un'ala. Lui lo disse subito, Frustalupi. Quindi anche i giornali avevano scritto che lui era un'ala. Quindi l'errore della Pistoiese fu questo, farlo giocare, cioè dargli un'aspettativa
di fare tanti gol, affidargli un reparto, la responsabilità di fare tanti gol in Serie A in Italia, un ragazzo di 20 anni, pur talentuoso, però molto giovane. E quindi lui, ecco, in questo, cioè lui cosa sente di dire? Di aver fatto un errore, aver accettato quel ruolo di attaccante, mentre lui avrebbe potuto giocare sull'ala e giocare a modo suo. Você acha que foi um erro você ter aceitado devido a que jogava? Você acha que. Entendi. Entendeu? Entendi que eu devia jogar de ala, pedir para jogar de ala. Você poderia ter jogado no seu modo, ter menos responsabilidades. Ó, veja bem uma coisa, você tem um treinador, o treinador fala para você tem que jogar lá na frente, no meio dos dois backs. Como é que eu ia fazer? Aí jogar lá na ponta direita, sendo que a hora que eu pegasse a bola não tinha ninguém lá no meio. Dice che alla fine doveva fare quello che gli diceva l'allenatore. Non poteva giocare al lato se poi davanti non aveva nessuno che lo accompagnasse. A quem eu ia cruzar a bola? Non poteva passare la palla a nessuno. Prima di ripartire per il Brasile, aprile 1981, dicesti che non avresti giocato in Italia nemmeno nella Juve o nell'Inter, perché immagino eri deluso dell'esperienza. Lo pensi ancora oppure hai cambiato idea? Ele falou assim, quando eu fui embora, eu falei que não jogava nem em time grande. É isso que eu Esatto. falei. E que se eu penso isso agora, né? Mhm. Duas coisas. Primeiro, eu era muito jovem, sabe? Era muito jovem e aqui na Itália não havia uma posição ponta que nem no Brasil. Lá no Brasil tem ponta direita e ponta esquerda. Aqui ninguém jogava assim, aqui jogava com dois centroavantes. É por isso que eu falei, para mim jogar na Itália como atacante de centroavante, eu não ia jogar em nenhuma esquadra. Perché lo pensa ancora perché in Brasile ci sono due tipi di punta, destra e sinistra, e quindi lo stile di gioco era diverso, quindi non si trovava bene a giocare qua. Quindi Porque aqui se joga com um ou com dois centroavantes. Perché qua si giocano con due punti. con due punti. É ponta, não ponta. Mm. Entendeu? Porque, fala para ele, quando eu cheguei aqui, me perguntaram se eu era ponta. Eu entendi que era ponta. Dice che quando è arrivato all'aeroporto di Roma, un giornalista lo chiesi se faceva punta, e lui, non capendo, gli ha risposto di sì, Perché eu achei que era ponta. perché aveva capito un'altra Chiaro. cosa che in Brasile era Certo. l'ala. Bene, io ho esaurito le domande, lo ringrazio tanto e vorrei che facessi un saluto ai lettori di Storia Sport del nostro giornale. Ele quer que você faça uma saudação aos leitores do esporte, do jornal. O jornal, Uhum. mas em italiano? Diz o que você quiser, o que você sente, em italiano. Em italiano? Io voglio dire solo una cosa. La gente di Pistoia sempre è rimasta nel mio cuore per tutto. Quello che è detto di me, bugia, non Importa. non importa, non importa, perché nella nostra vita il più importante è l'amore, sì? E l'amore che ho sempre sentito per persone qui di Pistoia, sempre è rimasto nel mio cuore. Avevo qualcuno anche a Pistoia che ha pensato così di me, che io era questo, tutto, ma anche questo sempre mi ha trattato bene. Sì? E è per questo che la unica cosa che potevo dire è che io amo Pistoia del fondo del mio cuore. Solo. Grazie.